जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर 6 देखा गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा 100% एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची देखा राष्ट्रीय समाजवाद बा नाजीवाद पिलाने एक क्वेश्चन होची नाजीवाद नाजीवाद रो अर्थ पिलाने कहीदेवी किसी असुविधा ना पूरा सिंपल भाषा बुझंतु नाजीवाद राजनैतिक एवं ता सहित मौलिक दर्शन ओ ता सहित लक्षण एवं ता सहित चिंताधारा संबंध आलोचना कर पिलाने देखु गोटे क्वेश्चन गोटे आंसर को केते प्रकार क्वेश्चन तैयारी कर पिलाने देखु जेते सब क्वेश्चन अच्छी पिलाने जेते सब दिगला जे मौलिक दर्शन लक्षण चिंताधारा राजनैतिक जेते सब अच्छी पिलाने से सबूर आंसर गोटे पिलाने जदि ए सब भितरे जहाँ भी पचारे गोटे ना ताहले आंसर यह ही लिखे पिलाने आपन को एग्जाम रे 100% आसी पिलाने बुक हिसाब रे बुक रे जा सिलेबस अच्छी पिलाने बुक रे जा सिलेबस अच्छी से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची डिस्कस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फीचर्स व्यूज ऑफ नेशनल सोशलिज्म ब्रैकेट देला नाजीजम जहाँ कह जाए देखो पिलाने नाजीवाद मीन्स कौन नाजीवाद बा समाजवाद गुटे किंतु पिलाने समाजवाद जहाँ नाजीवाद ताहा किंतु एठारे कह जाउछि जे थिले हिटलर जर्मनी रो हिटलर तार अनुसार से समाज रे तांको अनुसार गोटे प्रकाश करथिले नाजी बोली शब्द प्रकाश करथिले ताहा होछि पिलाने समाजवाद रे जहाँ प्रकाश कर जाय नाजीवाद मीन्स तांके ही नाजीवाद सृष्टि करथिले नाजीवाद रो अर्थ कौन पिलाने नाजीवाद रो अर्थ ला कि लोक मान को घृणा करबा तांको जागर लोक मान को देखंतु जो मान गोरा मान थिले से लोक मान को सपोर्ट करबा एवं जो मान की कोला लोक अछंती बा जो मान की दुर्बल अछि जार वीकनेस अछि ताहाकू सहयोग करबा नै नाजी बा हिटलर जे थिले तांके कहिथिले कि आंभ देशर आंभर लोक माने उन्नति करिवे आ के उन्नति करि पारबे नै बोली एहा पिलाने देखिबा पूरा शॉर्टली बुझिबा वीडियो लंबा हबो किंतु शॉर्टली देखिबा आधुनिक जुगर उन्नत सुसभ्य और चेतनशील जर्मान जाति को निजर सम्मोहन शक्ति द्वारा बशीभूत कराए क्रीड़ानक भाव व्यवहार करी राष्ट्रीय समाजवाद बा नाजीवाद जहाँ कह जाए प्रतिष्ठा करने दुर्दांत नायक होउछंती हिटलर पिलाने यह कह जाउछि हिटलर ही समाजवाद बा नाजीवाद सृष्टि करथिले जो कह जाउछि जर्मान देश रे तांके गोरा लोक मान को सपोर्ट करथिले एवं जो मान थिले कोला लोक मान को सपोर्ट करनथिले एवं कहउछंती कि एठार बुझा जाउछि जो माने तांकोर जागार बसवास करछंती लोक माने तांके ही उन्नति हेबे बोली कह जाउछि नेक्स्ट गोटिए महान जातिर गभीर अपमान मध्यरु जो प्रतिशोध भावना जागृत होता देखो पिलाने गोटे महान जाति जहाँ पिलाने से महान जातिर अत्यधिक मात्रा बा गभीर मात्रा बा डीपली मात्रा रे अपमान मध्यरु जहाँ अपमान होता है ताहा मध्यरु जो प्रतिशोध भावना सृष्टि है ताहाकू आयुध रूपे व्यवहार करी ताहाकू आयुध निज आयुध रूपे व्यवहार करी पिलाने से निजर राजनीति मार्ग उन्मोचन करथिले तांके गुटे थिले हिटलर गुटे राजनीतिक भाव रे थिले बा राजनीतिक हिसाब रे थिले बा पॉलिटिक्स बा राजनीतिक थिले तांके राजनीति हिसाब रे पिलाने ठिया किना तांके राजनीति क्षेत्र ठिया किना तांके एमिति करथिले कि निजर देशर लोक माने उन्नति करिवे एवं जहाँ रहा गोरा मन को सपोर्ट करेंगे और जो मान थिले बाहर आसिले खेलवा पाई से मान किसी सपोर्ट हेब ना बोली कह जाउछि निज देश लोक मान को उन्नति हेब और जो माने दुर्बल अछंती से मान को अत्याचार हेब और लोक मान को समानता मिलिबो नाही क्षमता मोहरे से जो विवेक रहित तत्व गुड़िक अवतारणा करथिले क्षमता थिला पिलाने क्षमता रहित तार विवेक अच्छी से विवेक को भूल भाव रे यूज करथिले बोली कह जाउछि ताहा पुणी अनेकଙ୍କ द्वारा अकाट्य सत्य रूपे गृहीत हेउथिला पुणी ताहा जहाँ कहूथिले तांके आ लोक अन्य लोक मान द्वारा अकाट्य सत्य रूपे गृहीत मीन्स सत्य रूपे देखो पिलाने तांके जहाँ कहूथिले आ केते सब लोक अछंती नेगेटिव लोक माने से नेगेटिव लोक माने कहउछंती कि यह ही सत्य बोली गृहीत हेउथिला बोली कह जाउछि नेक्स्ट
मनुष्य माने समस्ते समान नुहंती यस पिलाने मनुष्य माने समस्ते समान नुहंती समस्ते तो जानते बरं समस्त जाति मध्य समान नुहंती एवं ता सहित जाति भी समान नहीं बोली कहुच्छी निम्न जाति मानू शासन करने उच्च जातिर प्राकृतिक अधिकार बोली राष्ट्रीय समाजवाद चिंताधारा परिपोषण करता है। देखो पिलाने नीच लोक मैंने बा नीच वर्ग जो मैंने अच्छा सबलटन लोक मैंने अच्छा से सबलटन व्यक्ति मानू उच्च जातिर लोक मैंने शासन कर चिंताधारा परिपोषण करता है समाजवाद चिंताधारा परिपोषण करता है। एक राष्ट्र एक जाति और एक नेता पाई जीवन उत्सर्ग करवा नागरिक नैतिक कर्तव्य बोली राष्ट्रीय समाजवाद बा नाजीवाद मत देता है। एटार कहुच्छी गोटे राष्ट्र बा गोटे देश गोटे जाति एवं गोटे नेता गोटे जाति थी सहित गोटे नेता जहाँ कहुए पिलाने देखो नाजी हिसाब से धरते गोटे जाति एवं गोटे नेता 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 मीन्स हिटलर से हिसाब से हिटलर पाई जीवन उत्सर्ग करिया नागरिक रो नैतिक कर्तव्य नागरिक मान लोक मान जहाँ नैतिक कर्तव्य अच्छी पिलाने से कर्तव्य राष्ट्रीय समाजवाद बा नाजीवाद मत देते कहुच्छी राष्ट्रीय समाजवाद बा नाजीवाद जहाँ अच्छे ताहा मत देते कहुच्छी चिंता प्रकाश करता कहुच्छी। जातीय राष्ट्र स्वार्थ निकट में व्यक्तिगत स्वाधीनतार स्थान ना जातीय राष्ट्र देखो पिलाने गोटे गोटे राष्ट्र थी पिलाने से राष्ट्र किपरि उन्नति हे ताहापाई व्यक्तिगत स्वाधीनता स्थान ना लोक मानकर स्वाधीनतार स्थान ना बोली कहुच्छी पिलाने लोक मान स्वाधीनता अच्छी से स्वाधीनता लोक मान पाखरे ना बोली कहुच्छी बरं युद्ध और राज्य जय युद्ध एवं युद्ध करेंगे सहित राज्य जय करेंगे सहित क्षमता विस्तार करवा हूँ सबल राष्ट्र धर्म बोली राष्ट्रीय समाजवाद नाजीवाद मत देता है। देखो पिलाने कौन कहुच्छी स्वाधीनता ना लोक मैंने किंतु तांके कहुच्छी युद्ध करेंगे जो मैंने लोक मैंने थे ना जर्मान तांके युद्ध करेंगे राज्य जय करेंगे सहित क्षमता विस्तार करवा हूँ क्षमता पाइबा हूँ सबल राष्ट्र बा सबल जाको शक्तिशाली राष्ट्र धर्म बोली राष्ट्रीय समाजवाद बा नाजीवाद मत देता है। नाजीवाद जाची ताहा ए चिंता प्रकाश करता है कहुच्छी। नेक्स्ट राष्ट्रीय समाजवाद नाजीवाद रो राजनैतिक दर्शन मौलिक दर्शन लक्षण चिंताधारा नाजी तत्व उपर सर्वाधिक गुरुत्व नाजी थियोरी जाची पिलाने ताहा सर्वाधिक गुरुत्व बोली किए दौरान हिटलर जे देते प्राय इम्पोर्टान्स देखा हिटलर का मत कहुच्छी व्यक्तिर सबलता बा दुर्बलता निर्भर करता है व्यक्तिर जहाँ शक्ति अच्छी बा वीकनेस अच्छी ताहा निर्भर करता है बोली व्यक्ति उपर ही निर्भर करता है बोली कहुच्छी ताहार रक्त उपर मीन्स ताहा रक्त व्यक्तिर भितरे जहाँ रक्त थाए देह भितरे ताहा रक्त उपर ही निर्भर करता है बोली कहुच्छी। हिटलर का मत कहुच्छी जाति समस्या को परिष्कार भाव में हृदयंगम न करि पारिले जर्मान जातिर उन्नति असंभव। एटार कहुच्छी जाति समस्या जाची पिलाने से समस्या को परिष्कार भाव में हृदयंगम न करि पारिले हृदयगम बा चिन्ह न पारिले जर्मान जातिर उन्नत असंभव जदि चिन्ह न पारे जर्मान जाति जाची ताहा उन्नति हेब ना बोली कहुच्छी। तांकरी मतरे प्राकृतिक परिवेश उपर जातिर मानसिक अवस्था निर्भर न करी रक्तगत गुण उपर निर्भर करता है। एटार कहुच्छी तांकरी मत मीन्स हिटलर का मत कहुच्छी प्राकृतिक नेचुराल परिवेश कौन अच्छी ताहा उपर जातिर मानसिक अवस्था लोक मान बा जाति जहाँ अच्छी पिलाने से जातिर मानसिक अवस्था कौन अच्छी से अवस्था निर्भर न करी जहाँ अवस्था अच्छी पिलाने से अवस्था निर्भर न करी रक्त जाची से रक्तगत गुण उपर निर्भर करता है बोली कहुच्छी। देखो तांके कहते जे मनुष्य भितर रक्त जाची से रक्त उपर ही निर्भर करता है बोली कहुच्छी। राष्ट्रीय समाजवाद नाजीवाद आर्य जाति को ही सकल प्रतिहार बा प्रतिभार अधिकारी बोली परिगणित करी एही महान जातिर मध्य जर्मान जाति को सर्वोत्तम आख्या देता है। एटार कहुच्छी राष्ट्रीय समाजवाद नाजीवाद आर्य जाति को ही आर्य जाति जाचे ताहा को ही सकल प्रतिभार अधिकारी बोली देखा देबा चिन्ह करी परिगणित बा चिन्ह करी यही महान जातिर मध्य यही महान जाति जाची पिलाने ताहा मध्य जर्मान जाति जाची पिलाने नाजी बोली से जर्मान जाति को सर्वोत्तम आख्या मीन्स सबुठार ऊपर बोली कह हिटलर जे थिले तांके कहते कि आंभ मान जाति नाजी जाति जाची पिलाने से जाति ही सबुठार ऊपर बोली कह जाउची। नेक्स्ट
एबे देखिबा कृष्णांग ओ पीतांग व्यक्ति विशेष मानू बुद्धिजीवी माने निकृष्ट जाति भाव चित्रण कृष्णांग कला और पीतांग व्यक्ति जे कि पिता थी कृष्णांग बा कला और पिता व्यक्ति विशेष मानू बुद्धिजीवी माने देखो कला और सहित पिता जहाँ अच्छी पे से लोक मान जे माने बुद्धिजीवी मान थे से माने निकृष्ट जाति भाव चित्रण मीन खराब जाति बोली कहुच्छी पे खराब जाति बोली व्याख्या कर नाजी जाति तद्विद नाजी जाति तद्विद माने सभ्यता प्रति कृष्णांग और पीतांग जाति गुड़िकर अबाध ना मीन से पे जो मैंने कला लोक मैंने अच्छा से मानकर जाति किछि नाही बोली कहुच्छी मतरे से निकृष्ट जाति भाव चित्रण कर से कला जाति बोली निकृष्ट मीन्स खराब जाति बोली धर थाए निकृष्ट मीन्स खराब खराब जाति बोली धर थाए नाजीवादी माने कृष्णकाय कला लोक जाति गुड़िक मनुष्य रूप ग्रहण करने को कष्टवाद करते नाजीवादी जो मैंने था हिटलर माने जो मैंने हिटलर जो मैंने थे हिटलर थे तांके कहते जे कृष्णकाय कला लोक मान जहाँ अच्छी से कला जाति मान को मनुष्य रूपे ग्रहण करने को कष्ट साध्य मीन मनुष्य हिसाब से धरवाई टे कष्ट मीन टे कष्ट लगुला बोली कहुच्छी जो मैंने कला लोक मान थे से कला लोक मान को धरवाई टे माने टे अलग फिल करते कहते कि आम्बे धरवा ना बोली पूरा कष्ट साध्य बोली कहते पूरा पूरा कुंठा बोध मीन पूरा केन्ठे फेन्टे कि जहाँ कहुए पे पूरा ना ना काम करी ना ना काम करी ना एमती सेमती होना पे कुंठा बोध होते बोली कहुच्छी यही मान मतरे जदि पृथ्वी जर्मान जाति लोप पाइब ताहले पृथ्वी सौंदर्य लोप पाइब एठार कहुच्छी यही मान मतरे जदि पृथ्वी जर्मान जाति जहाँ अच्छी पे से जर्मान जाति लोप पाइला ताहले पृथ्वी वर्ल्ड रे सौंदर्य लोप सौंदर्य मीन सुंदर लोप पाए बोली कहुच्छी मीन्स गोरा भी लोप पाए बोली कहुच्छी श्वेतांग जाति को प्रशंसा मीन्स गोरा लोक मान प्रशंसा एठार बुझंतु गोरा लोक मान प्रशंसा हिटलर को तांकरी मौलिक दर्शन रे आफ्रिकीय मान को अपरदार्थ मीन्स जो माने गोरा लोक मान थे से लोक मान अपरदार्थ एशिय मान को मध्यवित्त एशिय मान को मध्यवित्त बोली कहुच्छी मध्यवित्त ओ इहुदी जाति को इहुदी प्लाने गोटे व्यक्ति जहाँ कहुए इहुदी मीन्स गोटे व्यक्ति एवं जहाँ पुराणा अच्छी जाति अच्छी प्लाने पुराणा जाति अच्छी मीन्स गोटे पुराणा धर्म मीन्स जहाँ कहुए एक धर्मीय मीन्स एक ईश्वर मीन्स जन को ही पूजा करवा इहुदी जाति को संस्कृति विहीन और सृजनी शक्तिहीन जाति भावे वर्णना करथिले से केवल श्वेतांग जाति को आर्य और सेमाइट गोष्ठी रे विभक्त करी संस्कृति सृजन क्षम जाति भाई प्रशंसा करथिले कहउछन्ति जे बा कह जाउछि जे गोरा लोक संपूर्ण मात्रा इम्पोर्टान्स एठारे गोरा लोक मान को ही दिया जाउछि से गोरा लोक मान को जाति जाचे ताको बढ़ेबे एवं तास्त गोष्ठी रे विभक्त करी संस्कृति सृजन बा कल्चर अच्छी संस्कृति अच्छी परंपरा अच्छी से परंपरा को क्षम जाति भाव प्रशंसा करेंगे जहाँ अच्छी परंपरा अच्छी संस्कृति अच्छी ताको टे प्रशंसा करेंगे बोली कहुच्छी नेक्स्ट नाजीवादी मान इहुदी निपात नीति लोक बा नाजीवादी बा हिटलर मानकर इहुदी निपाती नीति बोली कहुच्छी इहुदी इहुदी मीन्स गोटे व्यक्ति जहाँ गोटे पुराणा धर्म थी पे पुराणा मीन्स जहाँ को पुराणा मीन्स एठार बुझा जाउछि जे जन को ही पूजा करवा एकेश्वर पूरा मीन्स जन को ही पूजा करवा ठीक से परी पिलाने ताहा कह जाए इहुदी गोटे व्यक्ति एवं इहुदी जाति जहाँ कह जाए पिलाने इहुदी मीन्स गोटे ईश्वर को ही पूजा करवा बोली कह जाउछि निपाती नीति कौन अच्छी देखा नाजीवादी माने इहुदी जाति को पुरांग पृष्ठ पराश्रयी स्वदेशीन देखो पिला टिके स्वदेशीन और अन्य देशर गल ग्रह भाव आख्या दे से जर्मान माटी विताड़ित करने उद्यम करते देखो पिलाने जहाँ अच्छी पिलाने इहुदी जाति बा एकेश्वर जहाँ कह जाए ताहाकू जर्मानी देशर लोक मैंने ताहाकू बाहर कर देवाई चाहूले बोली कह जाउछि एही मानक स्लोगान थिला इहुदी हेउची आमर दुर्भाग्य और हिटलर हेउची आमर प्राणकर्ता ईश्वर एटार कह जाउछि एही मानक स्लोगान थिला पिलाने जे इहुदी हेउची आमर दुर्भाग्य इहुदी जाछि पिलाने ता होछि गोटे दुर्भाग्य एवं
ଇହୁଦି ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର ହିସାବରେ ଧରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥିବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏହା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ହିଟଲର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହିଟଲର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ଏବଂ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ବଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ମାରିଦେବେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ଜର୍ମାନ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା ନାଜିବାଦ କେବଳ ଜର୍ମାନ ମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଇଟାଲୀୟ ରୁଷ ଇଂରେଜ ଏଠାରେ କେତେକ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଇଟାଲୀୟ ରୁଷ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଆଦି ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଜାତିଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧୋଗତି ଜାତି ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦେଶ ଗୋରା ଦେଶ ମିନ୍ସ କେଉଁ ଦେଶ ଗୋରା ଇଟାଲୀୟ ରୁଷ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା ଗୋରା ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ମିଶିବା ରକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧୋଗତି ଜାତି ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅଧୋଗତି ଜାତି ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ନାଜିବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ହିଟଲର ଅଲୌକିକ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ହିଟଲରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସୈନ୍ୟ ବା ସ୍ୱୈର ଶାସକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ତାଙ୍କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅଲୌକିକ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଥିଲେ ହିଟଲର ବା ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ସେଇମାନେ ହିଟଲରକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱୈର ଶାସକ ଭାବେ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଶାସକ ଭାବେ ଧରି ନଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଧରିଥିଲେ ତାହା ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅଲୌକିକ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ହିଟଲରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଜାତି ପ୍ରେରଣା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଦେବତା ଓ ଆତ୍ମାର ଅବତାର ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ମିନ୍ସ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟି ମିନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଜାଣିଦେବେ ମିନ୍ସ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଜାଣିଦେବେ ତାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଦେବତା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅବତାର ମିନ୍ସ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଆତ୍ମାର ଅବତାର ବୋଲି ନାଜିବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ନେତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହିଟଲରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନେତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କେ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ବା ନାଜିବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ନେତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ନାଜିବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନାଜି ନେତା ନାଜି ନେତା ଗୋଏରିଂ ମତରେ ନେତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ତାହା ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ ନାଜି ନେତା ଗୋଏରିଂଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଏରିଂ ଏହା ମନେ ରଖିବେ ଗୋଏରିଂଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ନେତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ତାହା ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେତା ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ହିଟଲରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହିଟଲର ଯିଏ ଥିଲେ ନାଜିବାଦୀ ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜର୍ମାନ ଜାତିର ହିତ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଗୋରା ଲୋକ ହିଁ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ କଳା ଲୋକ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ ବା କଳା ଲୋକମାନେ କିଛି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଜର୍ମାନ ଜାତିର ହିତ ପାଇଁ ବା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ହିଁ ଆଇନ ଏବଂ ଯାହା ଜର୍ମାନ ଜାତି ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶରେ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନାଜି ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ନାଜିବାଦୀ ବୋଲି ହିଟଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ତାହା ହିତ ସାଧନ କରିପାରିନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାହା ହିତ ସାଧନ କରିପାରିନଥାଏ ତାହାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ବେଆଇନ ମିନ୍ସ ଯାହା ଆଇନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ବେଆଇନ ନାଜିମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ମନୋଭାବ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାଜିମାନଙ୍କ ଯିଏ ଥିଲେ ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ମିନ୍ସ ଦାସ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବା ରହିକିନା ତାଙ୍କେ ଖଟଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଟଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଖଟେଇବା ବା ଦାସତ୍ୱ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକିନା କାମ କରିବା ମନୋଭାବ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୁତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାଜିମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଗିର୍ଜାର ଦାସତ୍ୱ ମନୋଭାବ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ନାନାଦି ବିଦ୍ରୁପ ବା
ବିଦ୍ରୁପ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହା କାହା କହିଲେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଗିର୍ଜାର ଦାସତ୍ୱ ଯାହା ଦାସତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ଦାସତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାହା ମନୋଭାବ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତି ନାନାଦି ବିଦ୍ରୁପ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକ ନାଜିବାଦୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମତରେ ଇଣ୍ଡୋ ଜର୍ମାନୀୟ ଆଲୋକ ବୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପପ୍ ଓ ଗିର୍ଜା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ନାଜିବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହିଟଲର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନବୀନ ବୃହତ୍ତର ଅଧିକତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଇଜିରେ କୁହାଯାଉଛି ନାଜିର ଯିଏ ଥିଲେ ହିଟଲର ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆର ବୃହତ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଏବଂ ଅଧିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କେ ଅଧିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କେ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଧରାଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ନାଜିସ୍ତାବକ ମାନଙ୍କ ହିଟଲରଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ। ହିଟଲରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ଦୀର୍ଘ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ଦୀର୍ଘ ପଦକ୍ଷେପ ପୁରା ଲମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଜିସ୍ତାବକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଥିଲେ ନାଜିସ୍ତାବକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବା ହିଟଲରକୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ନେତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ମନେ କରନ୍ତି। ନାଜିବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାର ପିଲାମାନେ ନେତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭ୍ରାନ୍ତ ନାହିଁ, ଅଭ୍ରାନ୍ତ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ମନେ କରି ଜର୍ମାନ ଜାତିକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଜାତି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହିସାବରେ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଟଲରକୁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଓ ଭଗବାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ କାହା ପାଇଁ? ହିଟଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ହିଟଲରଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କିପରି ଗାଇବେ? ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ପାଇଁ। ତାଙ୍କେ ଯେମିତି କହିବେ ଟିକେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଟିକେ ଉଠେଇକିନା କହିଦେବେ, ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହିସାବରେ ଯିବ। କିଛି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ଟିକେ ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ଖରାପ ନାହିଁ ନା ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ହିଟଲରଙ୍କ ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଓ ଭଗବାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କେ ବିଧାତା ତାଙ୍କେ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିଶୁମାନେ ବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭଗବାନ ଏପରି ପରିଗଣିତ କରି ଗାଇଥାନ୍ତି ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତିର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ଯାହା ଅଛି ଚାଲିଥିଲା ନୀତି ସେସବୁ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନାଜିବାଦୀ ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ମତବାଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ମତବାଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ମତବାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଅନେକ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତିର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ଯାଉଛି ସେଇ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାଜିବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଇହୁଦୀ ଉଦାରନୀତି ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟତା ଆଦିକୁ ବିରୋଧ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କାହା କାହା କହିଲେ ନାଜିବାଦ ଯାଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧ କରିଥାଏ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବା ସମାଜବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ, ଇହୁଦୀକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ, ଉଦାରନୀତି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୀତି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତା ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟତା ଆଦିକୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଇହୁଦୀ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା ଓ ବିରୋଧ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସମାଜବାଦ ବା ସାମ୍ୟବାଦ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଟିକେ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଇହୁଦୀ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ଏକ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରିବେ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିରୋଧ କରିବା। ଜାତି ବା ନାଜିବାଦୀଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ
সমাজ মধ্যে রহি শ্রেণী সংঘর্ষ সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক নামরে রাষ্ট্রীয় শক্তি বিপন্ন করতে এটার কুহযাଉଛି যাচ্ছি পিলাମାନେ কম্ୟୁନିଷ୍ଟ মানে বা ଯେଉଁମାନେ ସମାଜବାଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ରହିକିନା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମିନ୍ସ ଧନୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ବୁର୍ଜୁଆ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଧନୀ ବା ବୁର୍ଜୁଆ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ବିପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେହିପରି ଇହୁଦୀମାନେ ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ଇହୁଦୀମାନେ ସେମାନେ ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଯାହା ଅଛି ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ରୂପେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ରୂପେ ନେକ୍ସଟ ନାଜିବାଦ ଚିତ୍ରଣ କରି ହିଟଲର ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଭୀରୁ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ଜର୍ମାନ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଦେଶାତ୍ମବାଦ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଥିଲା ନାଜିବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜର୍ମାନ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପିଲାମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଜର୍ମାନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶାତ୍ମବାଦ ନିଜ ଦେଶର ବୋଧ ବା ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଥିଲା ନାଜିବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହିଟଲର ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ପରାଜୟ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଜର୍ମାନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ହିଟଲର ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ପରାଜୟ କଥାକୁ ଜିତିଲା ନାହିଁ ପରାଜୟ ହେଲା ସେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନ ସେନା ପରାସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇହୁଦୀ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଛୁରୀକାଘାତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଛୁରୀ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ମିନ୍ସ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଛି ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଛୁରୀ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଜର୍ମାନ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଠାରେ ହିଟଲର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଜର୍ମାନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଟଲର ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କେ କଥା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ଅସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ବା ଅସ୍ତ୍ର ବଳ ହିଁ ଜର୍ମାନ ଜାତିର ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଅସ୍ତ୍ର ବଳ ହିଁ ମିନ୍ସ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଅଛି ହାତ ହତିଆର ଅଛି ପିଲାମାନେ ହତିଆର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ହତିଆର ହିଁ ଜର୍ମାନ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହିଟଲରଙ୍କ ମତରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହିଟଲର ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ କି ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ ତାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରେ ତାହେଲେ ତାହାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯଦି ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବଳ ହିଁ ତେଣୁକରି ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଅଛି ତାହା ବଳ ହିଁ ଜର୍ମାନ ଜାତିକୁ ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବ ତାହେଲେ ସେଇ ବଞ୍ଚିବ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ନିଜ ଦେଶକୁ ବିକାଶ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅସ୍ତ୍ର ବଳ ହିଁ ହେଉଛି ଜର୍ମାନ ଜାତିକୁ ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ନାଜିମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜର୍ମାନୀ ନିକଟରୁ ବାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବଳପୂର୍ବକ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ହିଟଲରଙ୍କ ନାଜିବାଦ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମାଜବାଦ ଜର୍ମାନୀକୁ ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଗଣିତ କରିଦେଇଥିଲା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ହିଟଲରଙ୍କ ଯାହା ଥିଲା ନାଜିବାଦ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିଥିଲେ ନାଜି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେଇ ନାଜିବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମାଜବାଦ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମାଜବାଦ ଜର୍ମାନୀକୁ ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ ସାମରିକ ମିନ୍ସ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭର୍ସାଇଲ୍ ସନ୍ଧିମାନ ଭଙ୍ଗୀ ଭର୍ସାଇଲ୍ ମିନ୍ସ ଯାହା ବୁଝାମଣା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଭର୍ସାଇଲ୍ ତାହାକୁ ବୁଝାମଣା ସେ ବୁଝାମଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିନା ସୈନ୍ୟ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେଉଁଠାରେ କଲେ ଯିଏକି ସୈନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଆଇଥିବ ତାହାକୁ ସେ ସୈନ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଜାତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନାଜି ଦଳକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲେ
नाजी दल जा थिला ताको अधिक मात्रा शक्तिशाली कले बोली कहा जायछि एवं निजे जाति राष्ट्र दल और सैन्य बलर अधिनायक साजिले बोली कहा सैन्य बलर जा अछि से सैन्य बलर अधिनायक साजिले बोली कहा जायछि अजैतिक अस्वाभाविक और विवेक विरोध नीति मानकु नहीं राष्ट्रीय समाजवाद बा नाजीवाद दर्शन किछि काल समस्त को चमत्कृत कर देथिला। राजनीतिक दर्शन शास्त्र रे राष्ट्रीय समाजवाद बा नाजीवाद एक अशोभनीय अध्याय रूपे स्थान पाए विश्वासी एक सामयिक दुस्वप्न विवेचित होइथिला। सरीला पिलाने यह थिला गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन यह पिलाने 2-3 थर आज कर देन जाकिना आपन बुझी पारे टिके हार्ड अछि पिलाने किछि कष्ट नै जदी आपन बुझी जानती ना ताले पूरा इजी हो। देखु जे थिले हिटलर तांके गोटे निज देश किपरि जर्मन देश अछि पिलाने से जर्मनी देश किपरि आगु को बढ़िवो ताहा पई गोटे नाजी बोली शब्द यूज करले। नाजी बोली जे हिटलर थिले तांके सृष्टि कर दिले। नाजी माने एठा ताहा को बुझे पिलाने जे कि तांको देशर उन्नति करिवो गोरा को बुझेइबो एवं जा थिले पिलाने आउ किछि जेते सब रहि गला से सब को विरोध करिवो गणतंत्र विरोध करिवो कम्युनिस्ट को विरोध करिवो बा समाजवाद को विरोध करिवो एवं लोक मान को कहबो कि जदि बंचिबा पई चाहूचो ताहाले युद्ध करिया पई पड़िवो जदि जे युद्ध करिवो नै ताहाले से मरिवो ही मरिवो ताहे कह जाय पिलाने नाजीवाद गुटे निकृष्ट बोली कह जाय तांके गुटे अहंकार रे जाइथिले अहंकार पिलाने बुझिबे कि अहंकार रे जाइथिले एवं नाजी जाची जर्मन को तांके कहिथिले कि आम्भे माने जा सैन्य करिचु से सैन्य हिसाब रे अन्य देश सहित युद्ध करी जीति पारे बोली कह जाउची। नाजी जाथिला पिलाने बा हिटलर थिले तांके गुटे नेगेटिव हिसाब रे जाइथिले या थिला गुटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन मु भावची आपन बुझी पारथिबे एवं ता सहित जो माने ए चैनल रे प्रथम थर आसबे ताले सब्सक्राइब करकु भूलिबे ना एवं आपन फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।